Զնարսիլիք հաշտայա պացախադուն տելիկանալի ֆիր ինվորմացուն ռաղ դաբոն ստուդի չսիաթալինը, ռադյանալ ծբրթայ ռաղ դսայ ռաղ դարդի մթլ։ Ազեֆեցագան բիսան կամունալոն ֆիկտուն թաբաֆիդն, խիցավը սարդար բախասկոտա ծբրան խոդ մախաս թաբաֆիդն։ Սպորտը ռայրաստեմ այս պարսմինթան ախվես, խուսարի ռստոնը սրաստ նացիոն ալիմպիոն կամիտիտ։ Արձկապկանն əməyil audun, əvzung naturalisti stansiya xic hətta kənən o qaxora azmə. Խիցադը սարդար պուխատը էրիկը սարխլավդայ ուաղցետ խիցադը ռադուն ռաբատ, բոնը ֆատկմա խաս դարսը դղ սարդաս սայրագամը արտավ ալամ խաս ֆարստը. Цы проблемы тел зерцед вейфаделу на осхастак бязар тестила бацатагун эрмек. Azefetsagan bisi patsakadun büdjesi xeskenin fedel Douglas Sarısta xabalatı azam büdjete fedel maya kodet azaqda Goretskhinval administrasiya sarglava kosta alan ama sevda cira transportama energetika komiteti serdar sanaqota batraz. Uyban sankota azqa büdjeton organizatsiyaten karzayla ve sevaver gaz ama ruhsi xersta Azefetsagan bisan bafidene txay. Бюджетным организациям за первое полугодие 2019 года расход электроэнергии составил 13 миллионов 127 тысяч 314 киловатт-час на сумму 46 миллионов 115 тысяч 84 рубля. Поступление составило 29 миллионов 853 тысячи 186 рублей или 65% от расхода. По природному газу расход составил 12 миллионов 737 тысяч на сумму 7 миллионов 426 тысяч 26 рублей. Поступление составило 4 миллиона 861 тысячу 950 рублей, что составляет 65% от расхода. Խիցադը սարդար պուխատերիկ մինիստր թեմ երգոմազ դախտա ամասան բասիտ սամե ավաստիատ հայսա խաստա բաֆիդոյ դու ամին աստասամազը պենսիոն ֆոնդը բյուջեսը խասկանենը ավտամա անամենք пенсион страх կանենը խղդը федел разрта пенсион фонда сардар тасуйта азам. Средняя пенсия по республике составила на 1 января 2019 года 6272 рубля, средняя трудовая 6740 рублей, средняя социальная 4278 рублей. В то же время, как мы все знаем, 423 человека у нас получали пенсию в размере 2900 рублей и несколько человек получали пенсию в размере 1400 рублей. На общегосударственные расходы в течение года потрачено 9 миллионов 829 тысяч рублей, вместо предусмотренных 11 миллионов 197 тысяч рублей. В течение года пенсии выплачивались без задержки и в полном объеме. Արձոն գազայ փայդականն ամագազ բազանելակ կտականն федел Douglas Sarısta Загойта Эдуард. Разработанное постановление предусматривает внедрение правил предоставления услуг по газоснабжению в Республике Южная Осетия, устанавливает требования по обеспечению рационального и эффективного использования газа. Также определяет порядок учета количества газа для физических и юридических лиц. Пацахадун арастадун объекты базгарстатца старт Америкаструкции саразаны федел техникун регламенты доментен зуабдаттен Амендар нормативон барадун актетен проектун документации федел базгарстата авазаны федел федкаверсны санкананы федел хыхсарыса экологии технологии амарастады састарды комитеты сардар гулахты Таймураз. Настоящий порядок также определяет предмет проверок при осуществлении госнадзора, порядок выдачи заключения о соответствии должностными лицами органов государственного строительного надзора, застройщику или заказчику, или решение об отказе в выдаче такого заключения и основания выдачи такого заключения. Խիցավադ ապարատը սարղլավա գագլույթը ալիգ նխասրացը սրախկան են կամպանի ալանի ուստավ սվիդար կանենը ֆեդել ամա բախատը ծամային գեներալուն դիրեկտոր այտասնը սանկանույ թեդետը Рудольфа. Уважаемые члены правительства, если помните, в декабре прошлого года было решение правительства об объявлении конкурса на замещение должности руководителя страхового общества, страховой компании государственной. В конкурсе участвовало 7 человек. По итогам конкурса победителем был определен ТДФ Рудольф Отарович.
Поэтому представляем вам его кандидатуру. Он работал в страховых компаниях, в нескольких страховых компаниях, в том числе в качестве руководителя. Ахам Амамандер форстет аскутсак концедесте хица одоработты. Безарты стела газета Елена Коцете Александр информацион равахт абун. Սոցիալուն ցարանոթուն ամամա անդար պրոբլեմատը ֆադել ցարջը աբունյա խիմայիստա պարլամենտը սարդար տատատալան պարլամենտը սարդար ցալադե մաջրայստա մասն սաֆարստան սախամձոպը թասկուտա վի ֆադելու գոբուս թագունդայ արմակ Парламенты сардар таталан абун фицахат ехимаиста саржете. Спикер мабахат дас адай магай филдар. Форсте таса филдар бастудست саран ватун проблемата кустебна тайсифтун канен. Автомасат салон ахоз райсун фадылдар. Каглойты инга бахат самайын яньяржете хазар саразын бахоз каной. Вой басыгт асас февралы мая амасын абун вунгдарса проблема мая кус ничьярдарта. Но мы на Махибунда решил, чтобы государство Хажар комиссия здесь, на комиссия решения Раховска, что постановлению не подлежит. По возможности я даже на зону 600 раз. Давайте мы подоточим. Kutsmaste Zoya dar yexin fissn ko ta parlament sardar fitsak khima raisma و yabinun timat sar dua khatanun fatire yan khastam gaskaya firt arajer ko ta binun ta taqtsam fazn zan kastar tadar ama we bar sayi khazar saran zenu ba khatd ma samaysn ba khus kanoy sa khazar adres ist khoza fayvnan و mandari sikhia khusakta Посмене адреса нашей квартиры. То, что касается расширения беглушек, это тоже будет ходатайство. Это сугубо дело комиссии, которая распределяет жилье. И я не могу никак влиять на их работу, потому что у них поручение президента, чтобы все именно было по закону. Конечно, будут просто... Бекойт мая табахатет парламент сардар масамаин бахус Канаду ва Чин гравадзнан саи ву багаши звезды геноцида. Вмламбнак дзерсавы Ирон адамцы зензинат сарты рахыст стеведун фадел. Чинек фестур ялун саутыл анцуй кангая де как чинек тахита каты кустайт сар амасфалдстад. Думаю, что в течение августа Тататалан нфсбавар та апат форс там дар кайр кассан амаганан ва вгас кутсак кайр савзыстым. Кобус тагында кокойта Александр информацион равахт абун. Zaman tayfasdama xusaririston adaman Gürciston bire xattı sarasta genotsid atsahabarta İran adamay ruhkon nikoziste iristona historikta jurnalista fışçı tema bayit tafestoya mafestist Gürciston lagmarta İran adaman safedmita kottoy udattil Venesanan patsaxadun dramon teatrı dar evdes dar savzan spektakl bastun darayu navats xasak çirtqo tarigina reportaj دوامین استزاماز خوسر ایرستون نسان کنزست گناتسیدا زی ود صدا از سخستوزن گردستون خوسر ایرستون ریولوسی خدراز ما گناتسید کیسارستا اول اربا گاز آتتاو موزن استرقوستارد وقت سوزن بیرم مسمازلتا ودون اخسن پاتسا خادون درامون جادر تستر ماشتابون اخسن ناسیون سپیکتاکل ستکن ویدر بیسن فستا فسک республика скохт журналист Остат Алан нертекте автор курса явас мысл этим событиям, которые происходили в городе Цхинвал в это время. И я думаю, что там мы покажем ту боль, то страдание нашего народа, которое, можно сказать, мы всеми возможными средствами театральными можем выразить вот это на сцене. И работа идет сейчас над текстом, адаптация текста идет уже к сцене, потому что работы очень много. Мы Туцатат Амирлан хастам гаскалам бинак ахор каненц апат факта дар саразн qawbat dar samasida makasajraz ma khas dar tsawa armastar rast informasi ama abune bun asib isawzan fitsak genotsidl chizure ama scenal of this year sawzan zagı Туцатат Амирлан там будет это 13 коммунаров, это все знают, потому что этому событию мы придаем больше значения. Вот в этом плане, конечно, мы не забываем те события, когда начинался исход юго-осетинского населения на север, в котором погибли очень много людей. И, конечно, мы не забываем те события, когда начинался исход юго-осетинского населения на север, в котором погибли очень много людей. И, конечно, мы не забываем те события, когда начинался исход юго-осетинского населения на север, в котором погибли очень много людей. И
Не говоря об этом, как город сжигали, не говоря об этом, как расстреливали всех тех, которые был осетином, и можно сказать, что это было основным критерием, можно сказать, вот этого геноцида, который по национальному признаку были уничтожены тысячи людей. Pésáneri idegenúcát tak húszancma cseszül bachaszkáinektel. Feláneri idegen der berlegú, atı spektakl kevzen iron adamı genocide irdevdiszek. Çirkoteriegina kodsta Raul Kumaritata Fatima информацион раахт. Абун. До нахсазами Юлия Москвы в России Федерации Федералун адастиняда служба махусари рестона оттагу разведскарства служба яхсанам гостадама амархайда фадл бафастерцет базарт. Хусари рестон разведскарства служба сарглава гвардият Алексей журналистен разарт тазахга ам гостад бафассыны фарцис раздысты хусари рестон разведскарства служба техникун гананта ама профессионалун дасният. Ныргананудзен кушета Федералун амфазадыл бацатта каненандар. Соглашение подписано в рамках большого союзнического договора с Российской Федерацией. Соглашение предусматривает это оказание материально-технической помощи в становлении и развитии юго-осетинской спецслужбы, содействие в разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих нашу деятельность. Особую благодарность я бы хотел выразить нашему президенту Бибилову Анатолию Ильичу и главе МИД Республики Медоеву оказанную помощь в подготовке и подписании данного соглашения. كدما نوازن دون بیرق او تماق در سدوتر نرماق گاگا نوازن دون تخصینات بیرق او تایافنت زغم تخینوال رایون ماتخواری قوت سرجتم آت قوت سرجتن سا پرابلیم از کتزا کدر تسوزن وی برک کتا نوات خسا کوکویت آنجیلا Самайнуазана дона проблема с Котсагартсава Уайтахайтхинвал района Мацхори Гавцарджета Бахата дست района Сарглавак Маматата Вахтангма. Сақаст ана Қаджина Фатсинер Салдар бона района Царанкамуналон службай Кушта Архайн Сарджета дона Сифтон Канана Фарстас Котсак Кананал. Отскавдуналзена Костерой там буквально курьеразма. Курьеразма сарай зиганскохтом мадзенаведи. Ты взарразан. Ты стикай фабендере кутискохтум цоферцен нормальный донезенди. Так что ост хазарзиуцка уйдек. На остендер фагузини. Буренис кутта фалам валенгайуди ме тракторискохтом. Гавцарджета фалдар дон хастой сақам хастаксиюнак нуазана дони суардагай. Хамавой در لدرس آراقو. پرابلم از کتسا کنن نسانن رایون ترنگامونالون سلوجبه تسکاختویزا. همزد سدون سنت وی کراسق دگا و ترجتا نوزن نوازن دون. دونم کناو دیاد دالا گورا شوری گتسل دونه دیس. ما هردم اینه چه دستم من کدیم کانیستر باجا کتاسی ساخت مغد خورز. میرم من باقاست کتام رایو ممسشرم بون بیرود. سرویس دویدم مفده بود کنن چهره شپار بونه. اما جرازن دی دون ما خست شدن او فلا نفذن جنی دون جبخ. Кушта фанд канен запад кустата дар горiem гудма ба канен цинвал район администрации сарглавак маматата вахтан гнен хастам гаскан вазана дуно проблемай с района бирaqavte амар хайн самай алаqa мадар бавазойдун кокойта Анжела Қоцата Александр Комаритата Фатима информацион равахт абун خساری رستون سرست ناسیون الیمپیون کمیته و Россия Федерации وقتی بار قبض خستن بردگون کاماندای سیراک ترینیر تیدی تزن بولاد بانسان کوتا زغگه آتس کمیته اورت زگای کی باندافزن بنتون سپارتسمینتل با خصن کنزن استر سپورت ما سفنداک با کننن الیمپیون کمیته تن ما تیدی تزن بولاد راخیتن کوتا میلوان سومه سمای سارازوی ام بردگون کامانده اما سنبال خنوی ام خزون فرمدر ناسیون الیمپیون کمیته پرزیدنت یومیا قلاسب پرسترواج افزار سترت تابوت روبرت ویتس پاراز در خکوس спортивен комплекс Олимпия директорай. Хадивджи тайтайын равзарстой элбурталанама табылты чермина. Имя Кодамагаска хасканан комитета скунма бацадыста Олимпию касы тахвасты Федерации президента. Общими усилиями, наверное, нам предстоит сделать все возможное для того, чтобы мы были признаны на международной арене в качестве государства Алания. И чтобы наши спортсмены, соответственно, проявили себя с самой лучшей стороны. Чтобы достигли олимпийских наград, олимпийских высот. Я считаю, это самая главная задача. Сегодня этот день знаменательный для Южной Осетии. То, что как один из атрибутов государства
он должно этот вопрос назревать. Предстоит еще юридические формальности, которые, я думаю, мы без всяких каких-то вопросов должны пройти. На республикая касагдar da qottaqsadak qayandizm. Katsin nama xamisteren testetenay و درار خاین سمای بناتون کساگایفتون کساوی آدم. آخما مالی و کنجتایی و بیات قوقاق پیتریاشویلی روبیرت. نواز خساگوتا تالیونا انفیتا یخزارد. سخی توگولویا چیتسر آخه مدای مکتبی رئیس نبسته زناور رایون اوبیات قوت سرگ روبرت پیتریاشویلی فونز از رازم رفنال تا کساگ دارده خزاراد رایتن کنن ما دار قولون کساج مکاگ و مفاریل حاصل قد فیرمی رنی خیتسن در انن قوت جود سویتون روبرتیم گرتی موت سگاتی رستونه کساگل خنن ما باز دست اردون کساج زاود من یزرد مفت صدات سقطاق اما ودی خدک در بافل ورتا آس قطاقل نلون اما این انتسک در باکوتا مبون کدودی فجاک فادات افت آجی باسین سارستون. ای باسین سارستون تو سال جواختون کساگ بیزنس خیدر نه افت جتوس من جدی لوداوست مال سم افت کاستم مفرد افت توسکای شدی قد تاگ توسکای استیف بزن داوی فخوز در کرون متوس فشتر در کرون. استیج دکا باسین در سارستون دکا گاز. خیزن جینت تدرنی کانیش نکایزاق نقا آش کساگو تن کاپرشنی کساگ. تفتون در نوارز وازالدون تاشتر نکنه افت از سردی تمپراتور قاماق دیتا 16 گرادوساف آدستی دا 16 گرادوساف و اوشیده نو خورز مقد خورزشتر کنم بایده زنجینه تتاجوی و این بایده اشتو دو خواب ننسا در آوختا من سین شال در مای رازمه در آوختوی رازمه در ریور تش باراز رازمه در منسا آوختوی من منوجی از زنجینه دوی میدگیس ما شترک افداتا کویم بایده و دون رازمنتم بایده چیزی ویم بایده ماشه کسال چیزی دون نوارزه ما 5 گرموی مالیک شمایت آوارنی ویدیونگ باشه و بیت خیلی واس قاوکاگ مینیموم سارست دوت ساده سیو دار لپن کساگ این نیتا ایخاو در کسکته نرید گنسته کن ارتکاک ساتر Fermer dara qulun kasajmikagay duwa khozem Xarinaksin las Dag'istonay kasut mawdun Xarinaksin kudakay watsaki kutpadaran Petriashvili Robert Malfand kane kafta darandar راز در فیرمی پرودکسیوی کوتا فلیق گاگانی قطاق سال در خاطر که قد نوگی رایداین و مگس که نرما کساگ نوی کنه فلساده که آرخای سمای خزرات فورخ در کنه اما تا سود رایدای زنوی کنن او تات آلونا اوستات زاور تات اکسانا اینفرماسون را اقدابون Nuga xorazma arastadun saltsakanen kostetakan saxoradun vaqdattim. Axam kostetasa tamaniste evzung naturaliste stansayder. Stansay direktorını xastamgaska bast xayraga inaut kapitalu naqdavay saltsakund falasa sakuh kodamunu afte barasuxta kanens. افزونگ ناتورالیست ستانسای خیتت تکنه نوگا خرازمه بست خواهن رایفتو یه روز گوته اما یه آغاز ویدارن کتو یه سیسته در ستانسای دیرکتر نخستم گزگت سمای بست خواه انا قنای چالسک کندرد سوا وی تخیق قوستر فرستم فلسن ویاس کینای و مگزک فرستر آخیتسن کتوی ارمستر و الانگای چالسک کنن کستتا با کننن افزونگ ناتورالیست ریسپوبلیکون ستانسا آرسترچد مین فراسته استه مازه اما ودای فستم کپیتالون چالسک نیکورچد آخور گنج تسخی تختای بازه بخته کننس کابینیت تا آرخان آخرن واورت سرازنل. چالچی در یخدال یخی خشته کم چی کلاس چی آبوی چیشه می آفته میش در خز میش کردم و ما دیتلای باز روخته کردم فلک لکیزه نکردی فوقنا من اون مدیست بخاطر استم نریس بودم پرزیدنت آناتولی لیچما کیزه نکردی یاشان بوم بیا Staj Erik Georgievich vidar što aktivno doista na nenzohti zagoldom smeta sarazut na smeta na kasta rosh diskapitalni remont 6 miljoner biafel daroshalis. Men Erik Georgievich oft tazagadam na faktoram vios folattam nej خالدم داوای بافل وانشم ولدم جخی خایدویدم ششم شلش کنم. افزونگ ناتورالیست ستانسایی سپارس دست ولونه فلدر ادبت ادنودس کرده افزونگ اکولوگ ارز اما آیوادون سفلدستاد ایرون گبیت دیدی نگدارد اما خالصار دارد سرگوی تنفارس ما امن درتم. ستانسای مایست افزونگ توریست اما بسته زونه کردتر وی آخر گنینک تنوالدای سزردمت سوى سوالت تا کننس اکسکورسی تنفیننسن کنن سرای گرانگومه سرت زوانتم. Nemo teoretički zvoniti, da se vahtam škulate, stavi se praktikum
آخر میشه من آن بلات مربوط بودم شمیس از آخر چند پلات کرد قبل فرانس کلادو مرد قبل خیزن وجیل تکرد قبل بدن مافت ان در مثلا این در کتکتم آخر چنان فازدای فستان سبایتم اکسکلوسیات کنن اکسکلوسیات ولدست ولدونه مدرسه با کودم یوکساز گروپا لنینگور موزیمن نکودم نتاکتان نسلت شده کنم شمیس پخوت دست شمی آل کنم مثلا یستونه رستوختر نتاست شمی فیلن کنم. Hevzong naturalist stansiya waqt sounds alıq uzun mazalt təsvəlat daxır kənins ərzil audun amunun sin nəbəstə içərə qoyta əməzaya qoyta. Stansiya qorətə dart kəy uməgəs kəsvəlatə baqa maşinə lasın. Fələsvəlatə birə kəstə və fəstivəgən maşinə nə fabkənə. Amma axır gənçtə baqa vəsvəlatəm skola təmsəvən əməsin vəm urok təvazın. Хурайдан на хихишот man республика президент man шамай нам детство факаси man детство бештол дар автобусн шамай болхануи man шамай мохандар на кост фахз дар освалати ма масвалат мохфуна sen wazn kanam sen zunga kanam yirstune finta de benatavad sumbun moch gaan akkoguy maktanave jenis. Hevzong naturalist stansiya karta ragwal zagay swang fazag madidin Collins zaya goytem. Alıq uzun axoran tadisi apparens əmətsəstan ixtson dinat xəssin sıvallatan həmə stansiya fərstə çifətəysə vudunu dar. Vəməy dartlar marzayn kənins dırxta xalsartda əmə nart qordar. Gazırtı stella tsotiti Fatima qotsata Aleksandr Tatata Aksana informasyon ravaqt abun. آخر مدستنا اینفورماسیون службе бацата гундермач такаттариттар қусуд хорс хабарта мен радио филм бадма эфира